Pinag to guys. Adi mangaon na kami. Amon sura. Paksiw ng bulad. May daman nag-orderin mo ron. Nakalapos-lapos si Mrs. Nagpalitin. Wari nga. Nagpalitin Mrs. in midyala na sinigang. Ay, mga ngahong kami na guys. Nakakatilaw-tilaw pala. Salamat, Mrs. Prayan na kita, ma-pray. The Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, salamat ang pagkaon. I-bless po yun na pagkaon na ada mga natubangan para maging kusugamang panlawas, Lord. Salamat na tanan, Lord, ang inyong blessing. Karami po kami protektahi. In Jesus' name, Amen. In Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord. Dua ka bugos na paksiw, bulad, adita mo sabaw. Makaon na kami.